Hi guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Yuslia Safitri. I'm from class 5D. I'm from UIN Suska Riau. So in this video, I want to be interpreter of CNN Obama on globalization. In this with Indonesian language. Okay, happy watching guys. In other words, we can't simply return to the strategies of the past. For we're living through an age of fundamental economic transformation. Technology has changed the way we live and the way the world does business. Dengan kata lain, kita tidak bisa begitu saja kembali ke strategi masa lalu karena hidup melalui era transformasi ekonomi yang mendasar teknologi telah mengubah cara hidup dan cara dunia melakukan bisnis. The collapse of the Soviet Union, the advance of capitalism, have vanquished old challenges to America's global leadership, but new challenges have emerged from China and India, and Eastern Europe, even countries like Brazil. Jobs and industries can move to any country with an internet connection and willing workers. Runtuhnya Universiat, kemajuan kapitalisme telah mengalahkan tantangan lama bagi kepemimpinan global Amerika, tetapi tantangan baru telah muncul dari Cina dan India, giliran bagus Eropa, bahkan negara-negara seperti Brazil. Pekerjaan dan industri dapat pindah ke negara manapun dengan koneksi internet dan pekerja yang bersedia. And Michigan's children will grow up facing competition not just from kids in California or South Carolina, but also from young people in Beijing and Bangalore. A few years ago, I saw a picture of this new reality during a visit to Google's headquarters in California. Dan anak-anak Michigan akan tumbuh menghadapi persaingan tidak hanya dari anak-anak di California atau Carolina Selatan, tetapi juga dari anak-anak muda di Beijing dan Bangalore sekarang. Beberapa tahun yang lalu, saya melihat gambaran realitas baru ini saat berkunjung ke kantor pusat Google di California. Towards the end of the tour, I was brought into a room where there was a three-dimensional image of the Earth that rotated on a large flat panel monitor. And across this image, there were countless lights in different colors all around this globe. Menjelang akhir tur, saya dibawa ke sebuah ruangan di mana ada gambar 3 dimensi bumi yang berputar pada monitor panel datar besar, dan di gambar ini ada banyak lampu dengan warna berbeda di seluruh dunia ini. And I asked what those lights signified, and a young engineer explained that the lights represented all of the internet searches taking place all around the world. Each color represented a different language. Dan saya bertanya apa arti lampu itu, dan seseorang insinyur muda menjelaskan bahwa lampu itu mewakili semua pencarian internet yang terjadi di seluruh dunia. Setiap warna memiliki bahasa yang berbeda. And the image was mesmerizing, a picture of a world where old boundaries are disappearing, a world where communication, connection, and competition can come from anywhere. Dan gambar itu memesona, gambar dunia di mana batas-batas lama menghilang, dunia di mana koneksi, komunikasi, dan persaingan bisa datang dari mana saja. Now, there are some who believe that we must try to turn back the clock on this new world. That the only chance to maintain our living standard is to build a fortress around America, to stop trading with other countries, to shut down immigration, rely on old industries. Sekarang, ada beberapa yang percaya bahwa kita harus mencoba memutar kembali waktu di dunia baru. Ini bahwa satu-satunya kesempatan untuk mempertahankan standar hidup kita adalah membangun benteng di sekitar Amerika untuk menghentikan perdagangan dengan negara lain,
untuk menutup imigrasi mengandalkan industri lama. I disagree. Not only is it impossible to turn back the tide of globalization, Saya tidak setuju, bukan hanya tidak mungkin untuk membalikkan arus globalisasi, but efforts to do so can actually make us worse off. So rather than fear the future, we have to embrace it. tetapi upaya untuk melakukannya sebenarnya dapat membuat kita lebih buruk, sehingga daripada takut akan masa depan, kita harus merangkulnya. I have no doubt that America can compete and succeed in the 21st century. And I know as well that more than anything else, success will not depend on our government. It will depend on the dynamism and determination and innovation of the American people. Saya tidak ragu bahwa Amerika dapat bersaing dan berhasil di abad ke-21. Dan saya juga tahu bahwa lebih dari apapun, kesuksesan tidak akan bergantung pada pemerintah kita. Itu akan tergantung pada dinamisme dan tekad serta inovasi rakyat Amerika. We have the best workers on earth here in Flint and here in Michigan. We work harder and we work better. Here in Flint, it was the private sector and American workers that helped turn lumber into the wagons that sent this country west. Kami memiliki pekerja terbaik di bumi, di sini di Flint. Dan di sini di Michigan, kami bekerja lebih keras dan kami bekerja lebih baik. Baik di sini di Flint sektor swasta, dan pekerja Amerika lah yang membantu mengubah kayu menjadi gerobak yang mengirim negara ini ke barat. It was the American worker that built the tanks that faced down fascism and that turned out the automobiles that were the cornerstone of America's manufacturing boom. Pekerja Amerika lah yang membangun tank yang menghadapi fasisme dan ternyata mobil yang menjadi landasan ledakan manufaktur Amerika. But at critical moments of transition like this one, success has also depended on national leadership, political leadership, that moved the country forward with confidence and a common purpose. Tetapi saat kritis transisi seperti ini, keberhasilan juga bergantung pada kepimpinan nasional, kepimpinan politik yang memajukan negara dengan keyakinan dan tujuan yang sama. That's what our founding fathers did after winning independence, when they tied together the economies of the 13 states and created the American market. That's what Lincoln did right in the middle of the Civil War. He pushed for a transcontinental railroad. He incorporated our National Academy of Sciences. He passed the Homestead Act. He created our system of land-grant colleges. Itulah yang dilakukan bapak pendiri kita setelah memenangkan kemerdekaan, ketika mereka menyatukan ekonomi 13 negara bagian dan menciptakan pasar Amerika. Itulah yang dilakukan Lincoln tepat di tengah perang saudara. Dia mendorong jalur kereta lintas benua, dia memasukkan National Academy of Science, dia meloloskan Homestead Act, dia menciptakan sistem perguruan tinggi hibah tanah kami. That's what FDR did in confronting capitalism's gravest crisis, when he forged the social safety net, built the Hoover Dam, created the Tennessee Valley Authority, and invested in an arsenal of democracy. Itulah yang dilakukan VDR dalam menghadapi krisis kapitalisme yang paling parah ketika dia menempa jaring pengaman sosial, membangun bendungan, Hoover menciptakan otoritas lembah,
teknisi dan berinvestasi dalam gudang senjata demokrasi. And that's what Kennedy did in the dark days of the Cold War, when he called us to a new frontier, created the Apollo program, and put us on a pathway to the moon. Dan itulah yang dilakukan Kennedy di hari-hari gelap Perang Dingin, ketika dia memanggil kita ke perbatasan baru, menciptakan program Apollo, dan menempatkan kita di jalur menuju bulan. This was leadership that had the strength to turn moments of adversity into opportunity. Inilah kepemimpinan yang memiliki kekuatan untuk mengubah momen sulit menjadi peluang. Leadership that had the wisdom to see a little further down the road and around that next corner. Leadership that had the courage to challenge conventional thinking and worn ideas so that we could reinvent our economy to seize the future. And unfortunately, that's not the kind of leadership that we've seen out of Washington recently. Kepemimpinan yang memiliki kebijaksanaan untuk melihat sedikit lebih jauh di jalan dan di tikungan berikutnya. Kepemimpinan yang memiliki keberanian untuk menantang pemikiran konvensional dan memperingatkan ide-ide, sehingga kita dapat menemukan kembali ekonomi kita untuk merebut masa depan. Dan sayangnya itu bukan jenis kepemimpinan yang kami lihat di Washington baru-baru ini. But that's the kind of leadership I intend to provide when I am President of the United States of America. These past 8 years will be remembered for misguided policies, missed opportunities, a rigid and ideological adherence to discredited ideas. Almost a decade into this century, we still have no real strategy to compete in a global economy. Tapi itulah jenis kepemimpinan yang ingin saya berikan ketika saya menjadi Presiden Amerika Serikat. Yang 8 tahun terakhir ini akan dikenang karena kebijakan yang salah arah, kehilangan peluang, kepatuhan yang kaku, dan ideologis terhadap ide-ide yang diskreditkan hampir 1 dekade. Memasuki abad kita masih tidak memiliki strategi nyata untuk bersaing dalam ekonomi global. Okay guys, until this video, thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.